Balik-balik pa ano from Gloria Angulo Breakman. Breakman ba ito? In the amount of 2,000 pesos. 2,000 piso po ang kanilang bilang pakyaw. Lahat. Beraw sa pag-ibig. Beraw sa pag-ibig. Salamat po, ano? Ayan. Susunod
po. Pacquiao from Zumbalok, 1,500. Zumbalok, pasok. Saan yung Zumbalok? Ay, sundalo. Sundalo. Ay, Sundalo. May warehouse, may sundalo. Sumbalok lang.